مسكانا انتاي كبفلكي نسائي يا عمي وهوتي وقفي سحلا بالكي دانكي يفتس فاسني فغري نعاقي تسفو بسماي بمتري كيدا نمرت فعلتي وعلتاي سهلا غيمو تغاريخو قزاي تفي مسقانا انتاي كبفلكي نساي يا عمي زمنو خفيو كوينو أكاحيدا مدري بلمنو كوينو مدري بدا نسبين تلغي تسفانا إذا مدري كمدري ترف كنتو كوينو سحري إيدا نمرت فعلتي وعلتاي سهلا غيمو تباريخو غزاي في مسكانا انتاي كغفلكي نساي يا عمي وهوتي وقفي كالفي زي ولادي تناي سقاي تغربت نفسي نسخي في معاي تزقوان فني صدقي خون معاك نعاقي نقر عديك دامري ميدان مريت فعلتي وعلتاي سالا غيمو تباريخو قزاي ترفي مسقانا انتاي كخفلكي نساي يا عمي وهوتي وقفي آمين. بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام أملاك مساكم يكون دقة توهدو كم يبعيلكم أنا سلامي إكزافير مسجن الشاب زحلفة رومي نباب معرف 10 تخلت بس إحنا نيرنا لو ما أنت المحسر حساس ولا كلت معرف 10 سنة 10 روعتني حزلكم بس يزلكم نسجن الحدش زخمكم سبسكرايب بمقر بيتسوكنوا تخطات تليفونكم دما كم تلمود نزي فيديو بلايك جمرونا ولكو نأخذكم نبابرو ميم عرف 10 سلسة نمع السلطان مزاز كم زقبها إلي يزي جمر حبيركم نسنحو
بفقاد እግዚአብሔር እንተዘይ ኮይኑ ስልጣን የለን እሞ ነፍሱ ወከፍ ነታ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ በዓል ስልጣን ይተኣዘዝ እቶም ዘለዉ ሰበ ስልጣን እውን ብእግዚአብሔር ዝተሸሙ እዮም ስለዚ ንበዓል ስልጣን ዝቃወም ንስርዓት እግዚአብሔር እዩ ዝቃወም እቶም ዝቃወሙ ድማ ንበዓላቶም ቅፅዓት የምጽኡ ሰብ ስልጣን ስራሑ ክፉእ ንዝኾነ እምበር ስራሑ ጽቡቕ ንዝኾነ ኣየፍርሑን እዮም ንሰበ ስልጣን ከይትፈርሕ እንተደሊኻ ጽቡቕ ግበር ንሱ ድማ ከመስግነካ እዩ ንሱ እግዚአብሔር ንሰናይ ካይሉ ዝሾመ ኣገልጋሊ እዩ እሞ ክፉእ እንተገበርካ ግና ፍራሕ ሰይፊ ንኸንቱ ኣይዕጠቆን እዩ ንሱ ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ነቲ ክፉእ ዝገብር ክቐጽዕ ልኡኽ ቁጣዕ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ መቕጻዕቲ ፈሪሕኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ሕልናኹም ስለ ዝወቕሰኩም እውን ክትግዝኡ ይግባኣኩም እዩ ግብሪ እትኸፍልዎ እውን ነዚ እዩ እዞም ሰበ ስልጣናት ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝተዋፈሩ ኣገልገልቲ እግዚአብሔር እዮም እሞ እምበር ንኹሉ ከም ዝግብኦ ግበሩ ግብሪ ንዝግብኦ ግብሪ ፍርሓት ንዝግብኦ ፍርሓት ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ሃቡ ንኹሉ እቲ ዝግብኦ ሃቡ ብዛዕባ ብጻይካ ምፍቃር እንተርፈ ንስንሳትኩም ምፍቃር ምስ ሓደ እኳ ካሊእ ዕዳ ኣይሃለኹም እቲ ንምጻዩ ዘፍቅር ንሕጊ ፈጺምዎ እዩ እሞ እቲ ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ዘይናትካ ኣይትመነ ዝብል ካሊእ ትእዛዝ እውን ንብጻይካ ከም ነብስካ ኣፍቅር ብዝብል ትእዛዝ ተጠቃሊሉ እዩ ፍቅሪ ንብጻዩ ክፉእ ኣይገብርን እምበኣር ፍቅሪ መፈጸሚ ሕጊ እዩ ክንነቅሕ ከም ዝግብአና ነቲ ዘመን ፍለጥዎ ካብ ድቃስ እትበራበሩሉ እዋን ሕዚ እዩ ምድሓና ካብቲ ዝኣመናሉ ግዜ ሕዚ የመና ቀሪበሎ ለይቲ ሓሊፉ መዓልቲ ቀሪባላ ስለዚ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ ብጓይላን ስኽራንን ብምንዝርናን ዕብዳንን ብባእስን ቅንኣትን ዘይኮነስ ከም ብመዓልቲ ብቐንዕና ንንበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር ድልየቱ ንኽፍጽም ንስጋኹም ኣይትሕሰቡ ይብል ተወሳኺ ሮሜ 14 ድማ ኣብ ሰብ ዘይምፍራድ ኢሉ እዩ ዝጅምር ነቲ ብእምነቱ ዘይጠንከረ ሰብ ተቐበልዎ ኣብ ሓሳብ እውን ኣይትፍረዱ ኩሉ ንምብላዕ ከም ዝተፈቅደሉ ዝኣምን ኣሎ እቲ ብእምነቱ ዘይጠንከረ ኣትክልቲ ጥራሕ እዩ ዝበልዕ እቲ ዝበልዕ ነቲ ዘይበልዕ ኣይንዓቆ እቲ ዝበልዕ እውን ነቲ ዝበልዕ ኣይንቀፎ እቲ ዘይበልዕ እውን ነቲ ዝበልዕ ኣይንቀፎ እግዚአብሔር ተቐቢልዎ እዩ እሞ ንስኻኸ ኣብ ሓሽከር ካሊእ እትፈርድ እንታዋ ኢኻ ንሱ እንተተስአን እንተወደቀን ንጎይታው እዩ እግዚአብሔር ከተስኦ ስለ ዝኽእል ከዓ ክትስ እዩ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ መዓልቲ ካብታ ካሊእ ኣብሊፁ ይርአ እቲ ሓደ ግና ንኹላተን መዓልትታት ማዕረ ገይሩ ይርአን ነብሲ ወከፍ ልቡ ዝኣመነሉ ይግበር እቲ ንሓንቲ መዓልቲ ዘኽብር ንጎይታ ኢሉ እዩ ዘኽብር እቲ ዝበልዕ ድማ ንጎይታ ኢሉ እዩ ዝበልዕ ንእግዚአብሔር የመስግኖ እዩ እሞ እቲ ዘይበልዕ እውን ንጎይታ ኢሉ እዩ ዘይበልዕ ንእግዚአብሔር ከዓ የመስግኖ እዩ ካባና ንባዕሉ ኢሉ ዝነብር ወይ ንባዕሉ ኢሉ ዝመውት ሓደ እኳ የለን ብሂወት እንተነበርና ንጎይታ ኢና እንነብር እንተሞትና እውን ንእግዚአብሔር ኢና ንመውት ስለዚ ብሂወት እንተነበርና ወይ እንተሞትና ናይ እግዚአብሔር ኢና ስለዚ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ ምውታን ህያዋንን ምንታይ ክኸውን ኢሉ እዩ ዝሞተን ካብ ሞት ዝተሰን ስለምንታይ ዳ ንስኻ ኣብ ሓኳ ትፈርድ ንምንታይ ከንስኻ ንሓኳ እትንዕቆ ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ እግዚአብሔር ክንቀውም ኢና ኣነ ህያው እየ ኩሉ ብርኪ ክንብርከኽ ኩሉ ልሳን እውን ናይ ንእግዚአብሔር ክምስክር እዩ ይብል ጎይታ ተባሂሉ ተጽሒፉ እዩ እሞ እምበኣር ኩላትና ነብሲ ወከፍ ንእግዚአብሔር መልሲ ክንህብ ኢና ስለዚ ኣብ ንስንሳትና ደጊም ኣይነፍረድ የግዳስ ሓደ ሓው መዐንቀፊ ወይ መሐንኮሊ ከይገብረሉ ይጠንቀቕ ነቲ ከም ርኩስ ዝሪኦ ደኣ እዩ ርኩስ ዝኾኖ እምበር ብተፈጥሮ ርኩስ ነገር ከምዘየለ ብጎይታና ብኢየሱስ ፈሊጠን ተረድየና ኣለኹ መዐንቀፊ ዘይምዃን በቲ ትምገቦ ምግቢ ሓኳ ዝጉዳእ እንተኾይኑ ብፍቅሪ ኣይኮንካን እትነብር ዘለኻ ነቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ሰብ ብትምገቦ ምግቢ ኣይተጥፋዮ ስለዚ ኣባኻትኩም ዘሎ ሰናይ ነገር እዩ እትብልዎ ካልኦት ከም ዝነቕፍዎ ኣይትግበሩ መንግስቲ እግዚአብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን እያ እምበር ብልዕን መስተን ኣይኮነትን እሞ እቲ በዚ ከምዚ ንክርስቶስ ዘገልግል ንእግዚአብሔር ይሐጉሶ ብሰብ እውን ምስጉን እዩ እምበኣር ኣሰር ሰላምን ኣሰር እቲ ንስንሳትና እንተሃናነጸሉ ነገርን ንሰዓት ብምክንያት ምግቢ ንስራሕ እግዚአብሔር ኣይተፍርሶ ብርግጽ ኩሉ ንጹህ እዩ ነቲ ብምድውባል
نتي بمولوال زبلع سبقنا كفؤيو حوكا زعنكفلو انتخوينو سقا زي مبلع وين زي مستاي ويكالي زعنكف نجر زي مقار سنايو اتزلك أمنت أو كلمة زي عفير نمعلها يخون الكا اتبيتقونو عيو إلو زأمنلو نبعلو زي فرد سب بصويو اتنا تطرات رز والعقنا بأمنت سلا زي بلع كننيو بأمنت زي قبر كل حتيات يومو يبلنا توسخي النباب رومي معرف حصرت حمشي قصل وسبحات الإجزاء لول ولا ولادته دنجل ولا مسكلو كبور آمين